Namaste हजुर Hello guys, सञ्चार हुनुहुन्छ होला tayo ng torque converter na आज हामी loader Nendo Boss XA. यो Guys, ang problema niyan ay Rando huwag yung bolt sa kahit ng Wala. bearing sa torque converter niya. कसा त खर्च लोडर Aluminium turbo charger niya. This one inside go Tanggal na dalawang sabay dyan. Turbo charger niya. यो gearbox को this one वाला था Ay gani. लोडर gearbox Tanggal. Tapos kumalang din sa housing. एटर बिला भन्छ अब के हो आमा सब जानिन्न हजुर हैन यो भित्र नट दुईटा छिरेर यो सबै बिग्रेछ May bolt pinasukan. Ay, may bolt pumasok. Saan? Converter. Ito, kaya pumasok yan. कहाँबाट गयो ब्रान्ड हो हाम्रो यो अल्कानी Ay, nagkapareho. मेन बोस हो फिलिपिनी हो Lahat ng mga kan eh. फिलिपिनो मेकानिक म चाहिँ बडी मेकानिक हो हैन Natin Body. 16. Wala nang bolt na yan. Ngayon magsalong bulot nga. Ha? Ngayon magsalong. Wala nang bolt na yan. वर्ष भयो Pagas-gas na yan. Sa bolt na lang. Tuloy sa mga yan, ang ikot. Pero